से कथा में उत्तर देबे हाँ किनटा लिखिसन किनटा घिची करी केन छुआ और और चिरी काटी करी केन छुआ हाँ बोले ऑपरेशन के काटा छटा कहे है गो तो काटली करी केन छुआ करिथिले और घिची करी केन छुआ जन्म केंचुआ हेतिला और जे के तार मां बुआ जे हाँ हाँ पुराण कथा प्रमाण दी करी बुझे कर कहे कहा ननी हो ओ किछुण सुजने देई मन हलु जा क्या करबारे मैं तो धांगरी में दारी हरा दिन तो चमकी चमकी बोलू छे किछुण सुजने मो देई मन पुराण हो मैं तो कहूची पुराण र विधान हो किछुण सुजने देई मन मंदर एवं ओदर बोली दुईटा ज्ञानी अज्ञानी ऋषि थिले हाँ हाँ अज्ञानी अर्थ है तांकर टिके बुद्धि सुद्धि कम थिला है गो बेले तांकर घरे गोटे गाय गोठ थिला जे से गाय गोठरे अनेक गो माता को पोषुथिले आ गाय क्षीर खाई कर से माने जोग ध्यान रे बसुथिले है किंतु गाय गोर ता घरे जदी गाय अछि गोटे कथा ध्यान देबे गो माता चारिटा क्षीर थिसी हाँ 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 तो चारिटा क्षीर रे हमें केनता कर व्यवहार करबा कथा केंदा करे जति हमें पहला गोरस देई जिमा हाँ पहले पहला क्षीर र क्षीर वसुमती के देले 2 नंबर क्षीर र पहला क्षीर र क्षीर महादेव को 2 नंबर रे वसुमती 3 नंबर रे तार छुआ खाएबा और चतुर्थ क्षीर र क्षीर हमें मालिक माने जिन पोषित खाएबार कथा किंतु मंदर ओदर दुई भाई भगवान देवता के कहा के नहीं मानते हाँ तो स्वर्गपुर इंद्र राजा क्रोध ही गले है गो अनंत नाग के आदेश देले काय बोली तक्षक नाग के आदेश देले काय बोली जो गो अति शीघ्र ऋषि मनकर क्षीर रे विष मिसे करते नाश तांकर मृत्यु हो जिबा तो तक्षक नाग आसिक ऋषिंकर सेतेबेले विष मिसे देइछे हाँ तो सेई ऋषिंकर आश्रम रे गुटे बेंग बोली कर गुटे मेंढक है गो बोले गुटे बेंग छाटे रहुताय हाँ बेंग देखिथिला जे ई कथा जदि मैं ऋषि को नहीं कहले ऋषिंकर मृत्यु हो जिबा आ सबुठारे बड़ पाप मते लागबा हाँ हाँ मो जीवन पथे नरके पड़ी थाउ हेले जगत उद्धार हे निजर जीवन के हारी देला से बेंग गरम क्षीर रे बेंगी कर तार मृत्यु ही जेती हाँ ऋषि मुनि माने आसी के जेते बेले क्षीर खाइमो बोली के विचार करछन हाँ हाँ देखि देले तांकर क्षीर रे विष बेंग छुआटा पड़ी पड़ी छे ऋषि मुनि अभिशाप के देले जदि तू भल काम लागि जदि पड़ीछु हाँ बोले तो सुंदर गुटे कन्या रूप रे जन्म हेबो आर खराब काम लागि जदि पड़ीछु बोले 7 जन्म पर्यंत थी एंता बेंग होइबे जन्म हेबो तो से बैंक का ऋषि को बंचावा पाई पड़ीथिला ऋषि को अभिशाप से हिगला आशीर्वाद आगो बैंक कन्या रूपे से ही हेला जन्म आगो बेंगवती बोली देखो तहारी नाम आगो पालिंग तो संगत से हु प्रेम करिला आहा नम धरी गर्भवती से हेला अरे तुमते जहा हेला सुन देई मन सीता रामायण कथा है तो कर हे कर श्रवण सुजन सुन सुजने देई मन पुराण मैं तो कहूची पुराण रा गोटे झीर ऊपर जन्म है हाँ हाँ तार बेंगरू जन्म होता बोली तो तार नाम है बेंगवती बेंगावती बेंगवती किष्किंधार राजा बालिंकर संगत तार प्रेम है हाँ हाँ आ प्रेम करू करू 9 मास से गर्भवती हो जाती है गो तो बेंगवती को एवं बालीवीर को तांकर बापा मंदर एवं ओदर दुई भाई हाँ विवाह करबा पई चाहछन हाँ तो जिन दिन बेंगवती बिहा हेनी बोली करी राजा बालिंगर संगते तांकर फिक्स हिची हाँ हाँ रावण कथा के सही नहीं पाइला नहीं पार ले आ रावण बोलुचे बेंगवती के मुई नेबी
ଆଉ ବାଲି ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ନେବି। ରାବଣ କେତେ କେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାର, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବାଲି ଥିଲା। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣকে ତାଙ୍କ ଏନ୍ତା ଖାଟ କଲେ ଏନ୍ତା ଚେପି କରି ବୁଲଉଥିଲେ। ବୁଝି ପାରୁଛ? ଯଦି ଦୁଇଟା ମହାବୀର ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାକେ ଘିଟାଟଣା କରିବେ ସେ ଝିଅ ଆଉ ବଚବା କେ? ତ ବେଙ୍ଗବତୀ ସେ ସମୟରେ 9 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ଘିଟି ଘିଟି ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗବତୀ କେ ଘିଚୁଛନ୍ ରାବଣ ଆଉ ବାଲି, ସେ ଏଇଟା ହଉଛି ବେଙ୍ଗବତୀ, ତୁମେ ହଉଛ ବାଲି, ମୁଇଁ ହଉଛି ରାବଣ। ଦୁଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଘିଚୁଛୁ ଘିଟି ଘିଟି ବେଙ୍ଗବତୀଟା ଚିରି ହେଇଗଲେ। ତ 9 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ସେ 9 ମାସ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। 2 ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାର ନାମ ଥିଲା ଅଙ୍ଗତ। ବାଲି ପିଲା ଅଙ୍ଗତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଘିଟି କରି କେନ୍ ଛୁଆ ହେଲା? ଘିଟା ଘୁଟି କଲେ ବୋଲିକି ଅଙ୍ଗତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କାଟି କରି କେନ୍ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଆଗ ଏକ ଦିନ ପରେ ଦେଖ ସେ ହନୁମାନ, ଆଗ ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ସେ କଲେ ଦହନ। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଲଙ୍କାକେ ନିଆଁ ଲଗେଇ କରି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଫେରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଦେହ ଢାଲ ମୂଳ ଘେସରି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ ଗୋଟେ ସରୋବର ବୋଲେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ପୋଖରୀରେ 2 ଗୁଣ୍ଠା ବ୍ରହ୍ମ ଝାଳ ପଡିଗଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଥିଲା, ସେ ମାଛ ଥଇକରି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯାଇଛନ୍। ତ ସେଇ ମଛୁଆରୀ ମାନେ ତାକୁ କାଟି ଯେତେବେଳେ କାଟିଲେ ସେ ମାଛକେ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାମ ହେଲା ମଗର। ମଗର ମାଛ ରହିଥିଲା ବୋଲିକି ହନୁମାନଙ୍କର ଥିଲା ମଗର ଧ୍ୱଜ। ତ ଘିଟି କରି ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ଅଙ୍ଗତ, କାଟି କରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମଗର ଧ୍ୱଜ। ଆରେ ଏହି ପରିଜାନ ଏ ପୁରାଣ ବିଧାନ, ଆରେ ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ଷମା କର ଏ ସଭାଜନ। ଆଗେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ମୁହିଁ ଏ ସଭାରେ ଦେବି କହି, ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ମୁହିଁ ଏ ସଭାରେ ଦେବି କହି। ସୁଜନ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ, ସୁଜନ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ। ଗୁଟେ ଗୁଟେ କହ ମାନ ନାଇଁ ଆମର ବୈଶିଷ୍ଠ ଦାଦା ବି ତ 6ଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଟା ବି ତ ଗୁଟେ କହନା। ଆଜ୍ଞା ବି ତ 2ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଟେ ଗୁଟେ କହବାକେ ପଡବା। ଆଉ ସବକଟା 6ଟା 4ଟା କହିଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ହେବ। ମୁଁ ତ ଜଣେ କେ ସକାଳ ପାଇଯିବି। ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଧନସେ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବ। 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛ ରାଧା। ବଜ୍ରବାଲି କହିଲେ ରାଧାଙ୍କର ସଖୀ ବ୍ରଜବାଲି। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବିଶି ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ପୁରାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ଆଚ୍ଛା, ରାଧାଙ୍କର ତ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସଖୀ ଥିଲେ ବ୍ରଜବାଲି। ତ ସେ ସଖୀ ମାନେ କେନ୍ତା ଜାତ ହେଲେ? ନଣନ୍ଦେ ହୋ ମୋର ଗେଲେ ଶୁଣୁଥିବ ଧୀର ଧୀର, ବୁଝାଇର କହିଦେବି ରାଧା ଜନ୍ମ ସମାଚାର, ବୁଝାଇର କହିଦେବି ରାଧା ଜନ୍ମ ସମାଚାର। ନଣନ୍ଦେ ହୋ ଗେଲେ ମୋର ଗେଲେ ଶୁଣୁଥିବ ଧୀର ଧୀର। ସମয়ের কথা খুশি হইଥିଲା শূন্য কেহি নথিলে হজন, পরম ব্রহ্ম নিরাকার বিচার কলে মনর।
দিনে পরম ব্রহ্ম নিরাকার বিচার কলে মনর ননন্দে হো গেলেই হো মোর গেলেই শুনুতিবা ধীরা ধীরা যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম কেহি নথিলে দিনে আদিমাতা এবং নিরাকার ই সৃষ্টিকে সৃজনা করবা পাই যে নিরাকার পুরুষ তপস্যা কলে আগ সে গোলক বৃন্দা বিপিন ননিহ সপ্ত শৃঙ্গ পর্বতেন রত্ন সিংহাসনে বসি তপ করিলে অপার সে রত্ন সিংহাসনে বসি তপ করিলে অপার ননন্দে হো গেলেই লো মোর গেলে শুনুথিব ধীর ধীর সৃষ্টিকে সৃজনা করবা পাই নিরাকার পুরুষ সপ্তশৃঙ্গ পর্বତରେ বসিকরি তপস্ୟା କରୁଛି ଆଗ ସେ ତ ପବନରୁ ଜାଣ ନନିହ ତାଙ୍କ ବାମ ଭାଗ କୋଣ ଆଗ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣେ କାରଣ রাধা জন্ম হেলে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে কারণ ননন্দে হো গেলেই হো মোর গেলেই শুনুথিব ধীরা ধীরা ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ ନିରାକାର ପୁରୁଷଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଧା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ହିଁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସେଇ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ରାଧାଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନକେ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ ହଁ ତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତେଣୁ କରି ରତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଲି କରି ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆସିଗଲା ଧା ତ ରାଧା ଡରିଗଲେ ଆଉ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ ଧାମନ ଧାମନ କରିବା ହେତୁ ରାଧାଙ୍କର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ଧା ଦୁଇଟା ମିଶିକରି ରାଧା ଆଗ ମୋ ଅଙ୍ଗୁ ଅନେକ ନାରୀ ଆଗ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରେ ଚତୁରୀ ରାଧାଙ୍କର ଦେହରୁ 8 ଜଣ ସଖୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ললিতা বিশাখা ইন্দুরেখা ইন্দুমতী ব্রজবালী ব্রজবালী কথা লিখিছেন আজ্ঞা রাধাঙ্কর অঙ্গরু হি সেই ব্রজবালী জন্ম হয়েছে রাধা জন্ম হয়েছিল নিরাকার পুরুষঙ্কর বাম অঙ্গরু আর রাধাঙ্কর অঙ্গরু জন্ম হয়েছিল অষ্টশক এটা ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণরে প্রমাণ আছে আগ মো অঙ্গু অনেক নারী জন্ম হেলে রে চতুরী এপরি রাধা জন্ম লেখে বিপিন পামর
এপরি রাধা জনম লেখে বিপিন পামর ননদে হো গেলেই তো মোর গেলেই শুণুথিব ধীর ধীর ଶୁଣିଲ ତ ରାଧାଙ୍କ ଅଷ୍ଟସଖୀ କେନ୍ତା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ନା ନେ ଲେଖବାର ନା অনামিক